দিনের আলোয় দুঃসাহসিক প্রতারণার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো শিলিগুড়িতে। অভিযোগ, পুলিশের পরিচয় দিয়ে এক বয়স্ক মহিলার কাছ থেকে সোনার গয়না হাতিয়ে নিয়ে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা। ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ি ৯ নম্বর ওয়ার্ডের অগ্রসেন রোডে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ৬২-৬৩ বছর বয়সী ওই মহিলা রিকশায় করে বাজার থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় পথে ২-৩ ব্যক্তি নিজেদের পুলিশ পরিচয় দিয়ে তাকে আটকায়। তারা মহিলাকে বলে, নির্বাচনের সময় নিরাপত্তার কারণে গয়না খুলে রাখতে হবে। এরপর তার গলার চেন, হাতের চুড়ি, আংটি সহ সমস্ত সোনার অলংকার খুলিয়ে একটি কাগজে মুড়ে। অভিযোগ, কৌশলে আসল গয়না নিয়ে তার বদলে নকল জিনিস দিয়ে দেয় দুষ্কৃতীরা। বাড়িতে পৌঁছে কাগজ খুলে দেখতে প্রতারণার বিষয়টি বুঝতে পারেন ওই মহিলা। এরপরই তিনি চিৎকার শুরু করেন এবং পরিবারকে বিষয়টি জানান। পরিবারের দাবি, প্রায় ৫০ থেকে ৬০,০০০ টাকার সোনার গয়না খোয়া গিয়েছে। ঘটনাস্থলটি অত্যন্ত ব্যস্ত এলাকা হওয়া সত্ত্বেও এই ধরনের ঘটনা কিভাবে ঘটলো তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। नर्वस है, समझ में नहीं आ रहा। वो लोग सब बोल के सब कुछ खुलवा लिया, चेन, चूड़ी, अंगूठी सब खुलवा लिया। खुलवा के मम्मी के हाथ में कागज़ दिया, कुछ उसमें रैप किया हुआ था। तो मम्मी सोचा कि मेरा ही ज्वेलरी मेरे को रैप करके दे दिया होगा। वो लोग मम्मी को बोला, इलेक्शन का टाइम है, ऐसा है, ये है, क्या क्या करके बोला, हमको भी पता नहीं, हम तो दुकान में था। जब मम्मी जब घर आया, एकदम घर के 10 कदम दूरी ही हुआ। वहाँ से मम्मी जब यहाँ आई तो मम्मी देखती हाथ कागज़ करके देखती है, उसमें प्लास्टिक का चूड़ी है। तब मम्मी अपना बॉडी देखती तो ये नहीं था। फिर वापस पकड़ गई, हम लोग के थाने वापस। फिर हम लोग को फोन किया, लोग सब आए। आपको मम्मी का एज कितना होगा भैया? मम्मी का 60 होगा। वो तो लगभग हर दिन ही जाते होंगे बाजार करने। जब रिक्वायरमेंट 2-3 दिन में जाती है। क्या लगता है कोई टारगेट किया हुआ था? कुछ नहीं होता। सब हो रहा है आपको? इस रोड में टारगेट करेगा, कैसे करेगा, तो ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। इस रोड में कहीं तो कोई मतलब ऐसा रोड नहीं है कि यहाँ आदमी नहीं चलता है। ये तो पूरा पैक्ड अप रोड है। क्या बोले भैया, क्या क्या उनका किया है अभी सोना का गंजा? चेन भी था, अंगूठी भी था, चूड़ी भी था, सभी था। लगभग कितना आपको? नहीं, वो सब कुछ बोल के फायदा नहीं है। क्या फायदा, हम भी अप्रोक्सी बोलेंगे। कितना आतंकित है इस? मम्मी बोल रहे 2 जन था या 3 जन ना, मम्मी ठीक से नहीं बता पा रही, लेकिन 2 कंफर्म है, 3 भी हो सकता है। अभी पुलिस तो आया है। শিলিগুড়ি থেকে দেবাশিস দাসের রিপোর্ট, টাইমস 14 বাংলা। আরো নিত্য নতুন ভিডিও পেতে এবং তথ্য জানতে আমাদের ফেসবুক পেজকে লাইক ও ফলো করে রাখুন। সেই সঙ্গে টাইমস 14 বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। মুখের উজ্জ্বলতা হারিয়ে গেছে, স্পট পড়ে গেছে, ব্রণ ভর্তি, তাই আর দেরি না করে আজই আসুন রায়গঞ্জের চণ্ডীতলায় হেলথ প্লাস মাল্টি স্পেশালিটি ক্লিনিকে এবং এখানে পান অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা ফ্রি স্কিন টেস্ট। আরো বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন 9674895169 এই নম্বরে। আজ তোমার বিয়ে সাজলো নতুন সাজে।